सगळ्या पंचायतांनी सेरावली म्हणाका कोलवा म्हणाका बाळाल म्हणाका वारका म्हणाका होळी म्हणाका धारमोना कागलसी आज हांवें ते कडेन मागले ते प्रमाणे त्यामुळे आपण एक एक पंचायत येतात आनी एक पंचायत येता त्या प्रमाणे हांवें सगळे एक नोटीस धाडलो पुणे पंचायतांत सरपंचाक आनी डिप्युटी सरपंच सांगलें आनी सगळे पंचायत तयार कर आतां ते तळ्या कडेन पंचायती कांय ना आसतलें तें परत सोड पण आज जें हें पळय काम आहा मिनिस्टर आतां येवन तो बिस्तो आयकपा येयना टू डू अबाउट आनी तेगेलें काम सांग फास्ट आनी तो भियोंग तें पावर गेलो खरो पावर मिनिस्टर हांव सुद्दां मुखार दिला म्हणटा म्हाका इंजिनियरींग लायन म्हाका व्हडलें आसना पूण आमी मागीर ते इंजिनियरांचेर रावन दिकोता पूण तो इंजिनियर एज अ प्युअरली इंजिनियर सो तो सगळे चार्ट जाणा हाव टू डू इट आनी आज ताणें आमी 3 पंचायत तिसऱ्या पंचायत ताणें पण सांगलें त्या प्रमाणे म्हाका सारको विश्वास आसा तेजेर हें सगळें काम आसा हांवें सांगिल्ली म्हाका तुकडे येवपाक हांवें तुकडे येवपाक म्हाका कांय जालो ना पूण आज तुगे 7 पंचायती पळयले तकली जाय हांवें शिगादराक हांव येत पळय म्हाका काय पडना हांव कितें कित्याक करप हांव गोंयकार म्हाका काम करपाची इच्छा तुवें सांगिल्ली हांवें तुका येना पडना हांव येत म्हूण सांगिल्लो तुगे लायटीचे प्रॉब्लम भितर सांग लायटीचे प्रॉब्लेम No, that is already done. See, street light was not maintained by my department. It was outsourced. मुझे पहले outsourced कर ले. So the street lights 2 months back we have taken through cabinet decision. Entire street lights have been taken over. And now what is happening? इतले bulk सगळे येता बराबर येता. They are coming together. So we can repair around 400 lights per day. So that bulk has resulted in making this backlog not happen. But I can assure, but before 31st of March, entire street light issue of Goa will be solved. There will be nobody complaining of street lights in Goa. I have also told people that use 1912. It's a toll-free number to give complaints because that is what happens is with these complaints we can take a dashboard system where our seniors people will monitor and find out why these problems are happening in this particular area. So after giving local number a call, local JE a call, also should complain at 1912 because in this way we can monitor the whole system of the election department and we can find permanent solutions. Thank you. Issue किती हा की ऑनरेबल चेअरमन सगळ्यांक डायरेक्शन दिले की गो टू द डोर स्टेप आज आम्ही जे बेनावली पंचायती सगळे पंचायतीन आमी वयता आनी हांव सरप्रायज जाला की बेनावली पंचायतीन जे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 11 पंच जातले वार्ड नंबर 2 पंच येवना वार्ड नंबर 3 पंच येवना वार्ड नंबर 4 पंच येवना वार्ड नंबर 7 पंच येवना वार्ड नंबर 8 पंच येवना गव्हर्मेंट टू द डोर स्टेपा भितर जेन्ना गव्हर्मेंट तुमची प्रॉब्लम सॉल्व करपाक येता म्हाजे सगळे CE, SE, JE, सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा आसा मागीर गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता तांकां पंचांक जर तांकां पडोवन गेलें ना जाल्यार कशें सोल्युशन काडटले डिपार्टमेंटाचें हांव म्हणना की 100% सोल्युशन जाता बाय नोईंग सो दॅट इज वाय गव्हर्मेंट टू द डोर स्टेप आनी म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी आज सांगल्या हांव हे प्रायोरिटी हे बाकीचे जे पंच आशिल्ले तेंचे प्रायोरिटी घेतले जे कोण येवं ना वॉर्ड नंबर 2 वॉर्ड नंबर 3 वॉर्ड नंबर 4 वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 8 ते लोकांनी ते पंचा कडेन विचारपाक जाय की तुमकां जेन्ना मिनिस्टर येता वॉर्डाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तर तुमी कित्याक वचोना हे मातशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तिसरी गोष्ट जी आसा तेणें सांगलां की खंय तरी ओवर वोल्टेज जाता आमी तांकां बाय बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवारी or maximum by 15th of March एक न्यू 10 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर आमी तांकां दितले सो दॅट सम प्लेसीस एक्स्ट्रा वोल्टेज कितें जालां हिंगा हॉटेलां बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंट बंद आसले कारण वोल्टेज जी रिक्वायरमेंट आशिल्ली ती वोल्टेज नायटाक एट द नायट टायम ऑफ नायट एक्स्ट्रा वयता सो ताका सोल्युशन आमी न्यू ट्रान्सफॉर्मर पावर ट्रान्सफॉर्मर दिवपाचें केलां एट सबस्टेशन आनी तो पोन्नो 6.3 काडून ताका न्यू दितले सो दॅट प्रॉब्लम सॉल्व जातले बाकीचे पंच जे आशिल्ले जे आपणाचे वॉर्डान प्रॉब्लम सांगल्या आय कॅन प्रॉमीस दॅट बिफोर 28th इलेक्ट्रिसिटीचे स्ट्रीट लायटीचे इशू वील बी सॉल्व बिफोर 31st of March all other problems including replacement of bond poles on priority for this 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन वॉर्ड जे येयल्ले आसा 6 वॉर्ड जे येयल्ले आहा तेंचे हांव करून दितलें. बाकीचे कोणें करूं ना ते लोकां कडेन ताका पंचायत विचारपाक. सबस्टेशनाचे केन्ना कितें जाय? सबस्टेशन जें कितें आसा न्ही, सबस्टेशन एक चर्चिलबाग कोलवा हांगा सबस्टेशन करपाचें हें पळयता. पूण कितें जाता आमी ऑलरेडी टेक्निकली जर जाय आमकां प्रॉब्लम कांय ना करपाक. पूण आमी एक्जिस्टींग सबस्टेशन जे आमचे हांगा कारमोणा आसा आनी आमचे बेनॉली आसा थंय आमी एनहान्समेंट करता. सो वी आर पुटींग पावर ट्रान्सफॉर्मर, एक्स्ट्रा पावर ट्रान्सफॉर्मर, पावर जो भायल्यान आमी हाडटा ताका एनहान्समेंट करता. सो वी विल एबल टू सॉल्व विदाउट बिल्डींग द न्यू सबस्टेशन. सो ताका लागून आमी बाय द एंड ऑफ दीस मंथ or by 15th आमी will give them a new 10 MVA power transformer by replacing the old one of 6.3. So there will be more power given here आणि लोड फ्लक्च्युएशन जातालें पळय तेजेर आमी कंट्रोल करूं शकता. नवो आनी बांदपाची गरज ना. ना तशें न्ही, टेक्निकली जर जाय तशें बाब सांगता आपणाचे भावार्थान कित्याक ताका लोकांचे प्रॉब्लम ताका खबर आहा. पूण टेक्निकली जर प्रॉब्लम आसा आमकां बांदपाक कांय प्रॉब्लम ना. CMन आमकां गो हेड दिल्लें आसा. सो टेक्निकल जर जाय वी वील पूट दीस 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर फर्स्ट. कित्याक हांगाच्यान बेनावलीच्यान कोलवा वयता सगळे एरिया वयता. इट इज व्हेरी क्लोज बाय. टेक्निकली जाता एवरी 33 kVA सबस्टेशन शूड बी विदीन द स्पॅन ऑफ 33 kilometers. Every 11 kVA transformer station, substation should be below 11 kVA. So हांगा इतली 11 kilometer वयर ना. So we should be able to solve Churchillbag problem. Ultimately, it is a problem of Churchillbag to be solved. And the people of this constituency, we will solve it. Sir, in holding these meetings, do you think your staff members are not working up to the mark? No, see what happens. See, all my staff members are working, but sometimes laxity comes. Laxity is what happens. Like even when I know that I have to do exercise in the morning, sometimes I don't feel like doing it, and I just avoid. Sometimes breakfast, because there is no time, I avoid taking breakfast in the morning also. So that laxity to bring discipline in my system, I am coming. It is not that my staff is not working. Entire people are working, but to bring more discipline and more accountability, that is the reason I am coming. It is not because they are not working. I think a lot. And the other thing about street light, the street light policy, you had sent notices to all the panchayats. How many have? No, street light, I think majority of the panchayats have allowed me to take the policy. The policy is in the hands of the Honorable Chief Minister for the last 7 months. It is to be decided by them together. I am following up, it will be decided. What is the policy? You are aware that because panchayats cannot pay money to draw the street lights, government has intentions of 2 paise and 3 paise on the bill, so that a accumulated public fund for doing street light is used for that instead of the panchayat fund. So this policy is the Honorable CM is yet to decide. I will follow up. I am still following up, and almost 90% of the panchayat have given. They are saying that they want to be part of the policy. So I think now it is a decision of the government. Because see what happens. Don't go stay. One is under the constitution, the street light powers are given to the panchayats. So we will have to take a change in the law, and that's why we have taken their say. So what they will do is under the constitutional powers, they will have to bring a law in the panchayat and the municipality where they will say electricity department will do the work of this panchayat. Right now, what we are doing is unofficial. Means we are helping the people as a government, but legally we will have to change the law in the panchayat and the municipality authorizing electricity department to work on the behalf of the panchayat and giving electrical street light connections and paying the bill. So this is what we are, and then they will have to stop taking street light tax. Right now, each panchayat is taking hardly anything, 3 rupees a year, 4 rupees a year. It does not amount to anything of a house. There is no money, there has to be increased. So they have authorized us to collect that money from the consumer based on their inputs. So based on that, we will make the policy. Honorable CM is yet to decide. And the settlement with आमचे क्वेश्चन जाता तुझे कितें प्रॉब्लम आहा आमी आमगे कामूच कितें सॉल्व करता तुजे कितें प्रॉब्लम आहा आमी सॉल्व करून दिता पळय तुजे प्रॉब्लम ती भुरग्यां कशी करता म्हणून सारकें रेस्पेक्ट दवरा रे तुमी पंचायती नांवाचेर हांव येयलो सोल्युशन बिफोर 31st March at least 90% सोल्युशन काडून थर्ड इशू जो आसा
नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी जो आमचो बाप सांगतालो तेजेर हांव चड उलयना पूण हांव सचिन बाबान सांगलां की आज म्हाका 7 पंचायती वचपाक जाय आनी एक फावटी जाय जाल्यार बसली म्हगे हांवें हो एक्सरसायज एक्चुअली केल्लो एवरी तालुका हांव वचपाक गेल्लो पूण थिंगा बरें पॉलिटिकल एलिमेंट्स येवन हांव अंडरस्टँड जावपाक येयल्लो एवरी प्रॉब्लम थिंगा मुगे काशांव काडले आनी कितें काडले मूल आनी धाडयलो त्या लोकांक तुमी विचाराय कितें जाता मुगे एक रिक्वेस्ट बाबान सांगले भाशेन की आमी विलेज प्लॅन करून दिल्लो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां पंचायतीक की तुमगेलो विलेज प्लॅन दिल्लो आनी आतां कितें आहा तेजें डिफरन्स करून म्हाका दी हांव घेता विलेज प्लॅन वॉज गिवन लायक दीस आनी हो प्लॅन आतां तुमगेलो हो आसा पळय तो असो जाता तेजे हार्ड कॉपी तुमकां आतां फाल्यां पावतले विलेज वायज प्लॅन जो आतां केला पळय तशें तुमी विलेज प्लॅन केला पळय तेजे डिफरंट स्टेटमेंट करून म्हाका दी केन्ना दितलो मागीर तूं केन्ना दितलो म्हाका 4 दिसांनी 5 दिसांनी 7 दिसांनी तें म्हटल्यार हांव येता सी म्हाका सांगपाचें कितें आसा की तुमी दिलो तें सांगले भशेन विलेज प्लॅन करून दिलो आनी आतां प्लॅन येयला आमी पळय CRZ ऑथॉरिटी आहा अशें खुबशे ऑथॉरिटी आहा दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू रेग्युलेशन्स आनी आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर नो डावट डायरेक्ट कनेक्ट ना पूण आय विल बी अ फॅसिलिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम सो म्हाका तुमी सांगला पळय म्हाका रेडी करून सचिन बाबा कडेन दी म्हाका एक कॉपी दी आनी मागीर हांव पुगलें सो हे इशू जालो लास्ट वयता वयता इतलें सांगता की टू हेल्प वन सेल्फ यू टू हेल्प युअर सेल्फ आज डिपार्टमेंटाचे लोक जर ट्रान्सफॉर्मर घालता ऑर पोल घालता जाल्यार ताका स्टे जर बांदपाक जाय ते बांदपाकूय जाय हांव आतां इंस्ट्रक्शन दिता कोण जर अशें प्रॉब्लम करता न्ही जाल्यार तेंगेलें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नाका आसलें म्हाका खबर ना सो आय थिंक वी हॅव ऑल टू कॉपरेट आमी गोंयांत लायट तयार करना आमकां लायट 4,000-5,000 किलोमिटर पयस येता थिंगा कोण तरी सॅक्रिफायस करता व्हडले व्हडले टावर करपाक आनी लास्टाक पोल घालपाक येता तेन्ना आपल्या घरा कडेन तें जावपाक ना सो जनरलायज हांव करना तुगे रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की अल्टिमेटली जो पोल घालता ताका जर स्टे वायर उडपाक जाय की डिपार्टमेंटाक जाय म्हणून ना स्टे वायर उडटा फॉर पर्टिक्युलर रिजन टू सपोर्ट द पोल सो दॅट यू डोंट नाजाल्यार ताका गाडी पोल घालताय हे दोन्ही गोष्टी करपाक दिवच्यो अशें हांव सरपंचा कडेन मागता सगळे पंचा कडेन मागता आनी तुमचे इश्यू जे तुमी सांगल्या आय विल ट्राय टू फिनिश एटलिस्ट 85 to 90% बिफोर 31st मार्च बाकीचे इश्यू आसा आय विल कम बॅक अगेन जाल्यार म्हाका आनी बरो आसा तेजे लोक आनी बरो आसा आमी येवन उरलेले इश्यू जायला जाल्यार ताका सोल्युशनूय काडटलो